Kita jaga Sabah. Satu gerakan ataupun movement yang menyatu padukan rakyat Sabah, tidak kira usia, agama serta bangsa. KJS Podcast memberi fokus kepada knowledge-based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kita kepada negeri kita, iaitu Sabah. Betul. Ayuh kenali kami di seluruh social media kami dan ikuti episod-episod kami di YouTube dan juga Spotify. Ya, dan ada juga shorts di TikTok. Betul. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Sabah ini rumah kita, mari semua maju sangka. Kita jaga Sabah bersama kita. Kita jaga Sabah dari laut biru hingga ke puncak Kinabalu. Kita jaga Sabah, kita bangkit, ayo bangkit. Ayo semua tak kira Sabah bersatu hati. Sabah kita jaga. Ini rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Selamat kembali ke episod yang seterusnya, yang terkini dan terbaru daripada Kita Jaga Sabah. Di Kinabalu Podcast ini kita ada beberapa siri, dan antara sirinya adalah Kita Jaga Sabah. Yang mana Kita Jaga Sabah ini kita ingin menyuarakan atau menyampaikan dan memberi aspirasi juga inspirasi kepada seluruh rakyat Sabah melalui konten podcast. Ya, betul. Dan diharapkan melalui konten-konten dan episod-episod kami ini kamu akan lebih bersemangat lah tentang apa ni, when it comes to apa saja yang berkaitan dengan Sabah. Betul. Jadi undilah apa? Perangkap. Episod kali ini sangat special kerana ramai yang tidak tahu, terutamanya the marhain ataupun rakyat Sabah ini mungkin tidak tahu tentang gabungan ataupun agensi-agensi yang orang kata yang membantu dalam general revenue untuk KDNK Sabah sebenarnya. Betul. Working in the background. Betul. Mungkin diorang ingat daripada cukai sahaja, daripada federal sahaja dan sebagainya. Padahal kita sebenarnya ada GLC lah. Apa itu GLC kan? Government Link Companies. Betul. Dan mana GLC ini adalah yang banyak sebenarnya membantu kepada revenue, generate revenue untuk negeri Sabah ini. Dan ia juga diliterasikan kepada rakyat. Penggunaan ini diturunkan kepada rakyat mungkin dari segi program-program yang dibuat dan macam-macam lah. Mewujudkan mungkin pusat-pusat tertentu yang membantu kepada rakyat. Pusingannya kepada rakyat juga. Betul. Jadi kita mau kenal dulu lah. Betul. Serba sedikit. Jadi kalau ada perubahan fakta bagi tahu. Tapi inilah yang research yang kami dapat. Jadi kami ingin memperkenalkan Datuk Harun Haji Ismail, merupakan seorang tokoh korporat terkemuka di Sabah. Betul. Beliau kini menjawat jawatan sebagai pengarah urusan / ketua pegawai eksekutif Sabah Oil and Gas Development Corporation, which is SOGDC / SOGIP. Beliau dilantik sebagai MD / CEO SOGDC pada 15 September 2022 selepas berkhidmat selama 39 tahun di Sabah Energy Corporation. Sendirian Berhad, SEC, di mana beliau pernah menjawat jawatan ketua pegawai eksekutif selama 12 tahun dan memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Dan dalam kurungan kepujian dari Universiti Melaya. Jadi sebagai CEO, beliau memainkan peranan penting dalam pelbagai inisiatif, termasuklah di the key areas, memulakan pengoperasian Sogip Port di Sipitang, membantu Sabah menjadi pusat perdagangan maritim dan industri gas dan minyak, menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding bersama syarikat O&M seperti FPSO Ventures untuk pembangunan kemahiran pekerja Sabah, meningkatkan standard integriti dan pengurusan kualiti SOGDC melalui sertifikasi ISO, QMS dan ABMS, dan penglibatan akademik. Ini penting. Pada tahun yang sama juga, tahun ini 11 Mac 2025, Datuk Harun dilantik sebagai ahli dalam CEO at Faculty Program di bawah Ministry of Higher Education, MOHE, mewakili Universiti Universiti Malaysia Sabah selama 2 tahun bermula 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2026. Selamat datang Datuk Harun Ismail to the studio.
Terima kasih. Datuk Flying Colours punya profile. Semua betul lah. Tiada saya temis apakah? Ya, saya ingat betul semua. Terima kasih. Saya bergegar tangan. saya pun bila dengar tu profile, walaupun saya sudah baca, saya agak gemuruh juga sebenarnya. Sebab kita bersama dengan orang yang bukan calang-calang. Bukan saya orang cakap suka memuji, tapi it's the fact. Yes. Right. I mean, looking at the achievements, Yeah. I am proud that Sabah ada Sabahan yang sebegitu. Betul. Ya. Mana kita tahu, right? Kan? To be frank. Datuk, kita kena kenal Datuk dulu. Datuk ni berasal dari mana, Datuk? Saya berasal dari kampung Pingan-Pingan. How? Pitas. Utara Sabah. Let's Utara go. Sabah. Alright. Utara Sabah lah. In Utara fact, Sabah, I think yes. During my time, Mm-hmm. I probably be the first that came out of the kampung. Okay. Kena hantar pergi Semenanjung. Okay. Belajar dalam tingkatan 1 oleh Yayasan Sabah lah. Okay. Wah. Pada masa tersebut, Ketua Menteri Sabah Tun Arwah Allahyarham Tun Mustafa, dan beliau juga merupakan pengurusi Yayasan Sabah. Semasa itu. Ya. Wow. So masa tersebut tidak perlu ada isi borang dan sebagainya. If you are number one in the class, Automatically. Yeah. Wow. So form 1 sampai form 1. Ataupun masa darjah 6 tu lah. okay. Jadi kena hantar form 1 di Terengganu. Di Besut pada tahun 1972 lah. Oh man. Wow. Datuk is a very bright I student. spent about 3 years there. Form 1 to form 3. Lepas tu among the top juga. And then kena tukar pergi sekolah berasrama penuh di sekolah Alam Shah Ceras KL. di KL. So it's a way out for me sebab Besut ni dulu lah to reach Besut from Kuala Lumpur it takes about 13 hours. 13 hours? Jalannya bengkok-bengkok di Bentung, terutamanya di Bentung area. Macam jalan Kota Belud lama tu lah. Lebih kurang macam tu. 13 jam. Jadi because of that, saya pun masa form 1, form 2, form 3 memang berazam kuat lah untuk belajar dan supaya lepas form 3 itu ditukar sekolah. Oh begitu. So you have to be the best untuk tukar pergi sekolah di bandar lah. To enter fully residential school, boarding school, you have to excel, be among the best lah. I see. So especially if you are coming from rural area. Yeah. Wow. So Datuk, I mean coming out, why is it Terengganu, by the way? Mind me asking, kenapa dihantar tingkatan 1 di Terengganu? Itu Yayasan Sabah punya keputusan lah. Actually Yayasan Sabah hantar di seluruh I see, begitu. Semenanjung. So mungkin my time, my luck is in Besut. Okay, begitu. Ada beberapa orang dalam batch saya, lebih kurang 15 orang, if I'm not mistaken. Salah seorang dia tu bekas MP Tenom dulu. My classmate from Tenom, Rizalman, Datuk Rizalman. Okay. I see. And then several others lah. So 13 tahun, umur 13 tahun sudah merantau lah ni kira. Wow, dari pinggan-pinggan lagi tu. What is your determination during that time masa di pinggan-pinggan? Adakah Datuk memang sudah foresee yang education ini boleh membantu untuk Datuk akan pergi lebih jauh? Sudah tentu. Bagi saya, I'm coming from a very poor family. I see. Saya tinggal dengan nenek saya. I only join my parents dalam darjah 4 macam tu, primary school. Tapi before that, I was staying with my grandma. Dan dia telah menanamkan semangat, disiplin yang kuat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kami hidup dalam kesusahan. Saya pernah macam baju sekolah saya tu dia jahit, dia minta daripada yang cibisan-cibisan. Yang payung-payung yang orang meninggal tu di kuburan terjadi. Kain putih tu yang tu. Pernah merasa makan nasi dengan garam yang besar-besar tu. Garam batu tu. Garam batu dulu. Taruh air panas, taruh garam, taruh cili.
Oh. Tapi dulu kita rasa sedap juga. Sedap. Dan hidup kais pagi makan pagi lah macam tu. So, because of that difficulties, jadi saya berazam. Dulu masa kecil-kecil saya selalu berangan-angan mau jadi seseorang lah yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan itulah because of that azam dan dengan disiplin yang ditanam oleh arwah nenek saya, saya rasa itulah penyebab yang wow. Dato', then let's talk about after the high school. Where did you went for study? So I was sent to Sekolah Alam Shah Ceras. Masa tu dia di Kampung Kongo. Okay. But now it's no longer Kampung Kongo, it's Bandar Tun Razak. Oh, I see. Okay. Tapi pada sekarang ni Sekolah Alam Shah tu telah dipindahkan ke Cyberjaya. I see. Ya, Cyberjaya. Tapi sekolah lama tu di sanalah di Ceras. So form 4 to form 5 di sana. Dan lebih kurang 100 lebih. Sekolah tu memang antara yang terbaik lah di seluruh Malaysia. Setiap tahun mesti 100% punyalah keputusan. Wow. So and the percentage of grade 1 compared to 2 and maybe yang grade 3 itu mungkin satu orang saja lah begitu. Kalau yang grade 1 tu memang about more than 90%. The remaining is grade 2. So the quality is good. And then after form 5 saya dapat tawaran tiga. Satu direct 5 tahun petroleum engineering di University Technology. Malaysia. UTM and then matrikulasi UKM. Dan asasi sains UM. Asasi sains is the first choice. First batch. Baru kena introduce masa tu. Dia macam lower 6 upper 6, 4 semester 2 tahun. So saya terima yang UM. Saya tidak terima yang UTM dan UKM tu. Why? Because UM has produced a kind of a quality punya graduates and all that. Because dulu di Sabah, dulu lah, dalam tu borang untuk kerja, memohon kerja, antaranya you must be a graduate of UM or equivalent. Begitu. Yes. Saya ingat tu. Jadi itulah saya pilih UM. UM. That's Dan why. Spending 2 years there, asasi sains. Lepas tu dari situ dia akan buat pilihan kepada siapa yang kita which course kita akan pilih. Selepas itulah. So saya pilih sebenarnya saya mula-mula saya ingin jadi doktor. Tapi that's history lah. Saya punya roommate yang influence me. Eventually I selected engineering. Yeah, so itulah. So this is history lah. Then did you work right after that? You work straight? Yes, immediately. Tahun I joined in I enroll first year engineering faculty tahun 1979. Then my final year 82. The year I was born. 1982. Yeah. So dia 4 tahun punya course. Then my convo was in 1983. So after my graduations, my convocations, saya sebenarnya sebelum tu saya sudah ditawarkan kerja sebelum keputusan keluar. Ada 3 syarikat saya ingat. Satu Shell, kedua Hapseng, dan ketiga ada satu syarikat Sri Kinabalu, dia anak syarikat Kumaga Gumi. Tapi semuanya menawarkan 6 bulan attachment di luar negara. Sedangkan saya sudah di luar Sabah sejak form 1. Begitu lama. Saya tolak lah, saya tidak terima. So what I did was after graduating saya apply JKR. Ya, tapi oleh kerana JKR punya tawaran lambat keluar sebab masa tu I think negeri Sabah
You apply JKR Sabah lah that time. JKR Sabah. Sebab negeri Sabah masa tu terlibat dengan Rulers Conference. Jadi surat tawaran tu lambat keluar. So what I did was I walk around di apa ni, Expo Complex. Di sekarang ni dah sudah tua Expo Complex tu. Dan saya ternampaklah Sabah Energy Corporation situ. Saya terjumpa satu pegawai. Saya tanya ada kerja kosong ke tidak. Dia bilang okay, you can see the general manager. So dia bawa saya jumpa general manager. Masa tu is actually now he passed away already. The late Haji J.R. Ismail. Jadi bila saya masuk jumpa dia, first thing dia tanya apa keperluan kan. Saya bilang saya kira mau apply kerja lah. Dia tanya lagi apa itu background dan sebagainya, kelulusan. Saya bilang engineering, civil engineering lah dari Universiti Malaya. Dia bilang okay, besok aku kerja. Terus immediately sebab UM. Because of UM. Wow. Because pada masa tersebut itu kerja yang mencari orang, bukan orang mencari kerja. So that's why I said even before my result was out, saya dapat tawaran dari 3 syarikat, and this company actually probably has contacted the university lah. Wow. That's how it is back then. Back then, right? Yeah. Kau belum lagi dapat kau punya keputusan, kau sudah ambil kerja. Probably because of they sudah kontak universiti dan orang tahu UM punya graduate, jangan orang lain tangkap dia, kita tangkap duluan dia bilang kan mungkin. Datuk, gini take short break. Kita akan cerita lebih lanjut mungkin part yang kedua ni lebih kepada your work, what you have achieved and what you implement dalam GLC sebagai GLC di Sabah ini. Kita akan berehat dan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sabah ini rumah kita, mari semua baca sangka. Selamat kembali ke part yang kedua. Di episod yang terkini ini kita masih lagi bersama dengan Datuk Harun Ismail, seorang prominent figure yang mengetahui tentang yang tinggi knowledge dia tentang energi di Sabah ini, terutamanya oil and gas lah. Dan dia punya background pun sebenarnya he's an engineer dan sudah bekerja sudah cukup lama. Dan kita sambung balik cerita dia apabila dia diterima kerja di Sabah Energy Corporation. Man. Datuk, we don't know dan yang Sabah Energy Corporation ni sudah cukup lama ada? It was established 1981. Starting from Badan Berkanun Sabah Energy Corporation, tapi dalam tahun 90-an we managed to privatize it and turn it into Sdn Bhd lah. So we repeal the earlier enactment and then we register this this company under Companies Act. I see. So Datuk kena terima sebagai apa masa tu? Kita sambung balik cerita. Pada tahun 1993 saya join in as a trainee engineer lah. Saya terus ditempatkan di syarikat di Jabatan Infrastruktur. Ditugaskan di Labuan. Supervising jetty construction, housing construction, termasuk juga yang HBI jetties and Asian Supply Base, our wholly owned subsidiary Sabah Energy. And terlibat juga dalam sedikit sebanyak dalam oil and gas. In fact, the gas facilities di West dan di Semarang was actually under Sabah Energy. Before. And the pipelines was under Sabah Energy to Labuan. Undersea pipelines. Until now? Sekarang ni sudah berpindah milik lah. Berpindah milik sudah. But it was built by SEC. SEC. Wow, we don't know. Pada tahun 80-an. Sudah lama. And then 1 year di Labuan, I was called up by my boss to KK to take over a project director for SFI. Sabah Forest Industries. Pada masa tersebut SFI baru kena form, and then they were focusing on diorang punya plan punya construction, tapi infra punya development, housing, amenities, access road and also the jetties was put under Sabah Energy. Gitu. So masa tu project director dia ada somebody from UK. Orang putih, experts. Lepas tu saya ingat dia returning back. So untuk menggantikan, saya baru setahun ni, saya dipanggil untuk gantikan dia ni.
bergagar lutut mula-mula bila saya kena panggil di bos, the late Haji J.R. Ismail. In fact I turn it down. I told my boss lah, saya bilang saya tidak cukup pengalaman, baru setahun. I don't think I can handle that because I'm replacing somebody who is in the 60s, somebody from UK lah, orang putih lah. Saya bilang I don't think I can handle that Tuan Haji. Bergerak masa tu. Tapi one good thing about Tuan Haji, the late Tuan Haji, dia bilang I understand, young man, dia bilang sama saya, I understand, but I give you 3 months, you try. Kalau kau dapat, carry on. Kalau tidak, you come back to see me. So that's the turning point. Because suddenly I jump into quite rapid a higher position after 1 year working. Then from there on, saya hinggalah menjadi CEO lah. CEO tahun bila tu 2010. What was the challenge you faced during SFI punya zaman tu? How long did you constructed everything untuk dia punya jalan apa semua yang diletakkan di bawah Sabah Energy Corporation tu? In fact, I managed to finish it 6 months earlier than schedule. Saya ingat masa tu kita boleh siapkan dan selepas siap dapat OC lagi, kita serahkan kepada SFI. Sabah Forest Industries. If you go to Sepitang now, you can see all the building, tapi sudah macam terabai lah sekarang. Sebab you know lah what happened to SFI kan. Which is a pity. Jadi but that has given me the because suddenly from basic engineering it gives me more on general management, more exposure on general management, and that has given me the opportunity to move further up lah. So masa start doing that, what was your challenge? Macam mana you adapt to the I mean to the work, the workloads and the workflows? Macam mana Datuk? Bagi saya simple. You have to because ini satu amanah diberikan kepada kita, and a trust given to us by my boss. So I have to jalankan tugas dan amanah inilah sebaik mungkin. Dan ada satu ketika pada pengakhiran projek tersebut, ada submission, in fact submitted by the contractor, some variation order lah. Saya ingat dalam 6 juta. Apa dia variation order lah. Jadi kita check, I have my resident engineers and all, kita check. Saya ingat dalam 6 juta tu ada lebih kurang 2 juta saya yang boleh bayar. Yang 4 juta tu saya pun tidak tahu dari mana. So sampai gaduh lah. Menumbuk meja lah apa semua tu. But I stood my ground. And this contractor has got a very good contact with higher ups. So what happened after that was I was called up. I was naturally. I was called up. Justify lah. And then by my boss lah. Apparently my boss was called up by somebody else lah. So, but I told my boss, I said, I opened the book. Ini begini. So I cannot find anything to support that 4 million. So my boss bilang, okay, don't worry, I'll explain to the high ups. Lah. Jadi begitulah cerita dia. And I sampai sekarang saya bawa pendekatan macam tu. Because bila amanah sudah diberikan, dan itulah tugas yang perlu kita jalankan sebaik mungkin. And that probably has given me the opportunity to because I serve under 3 chief minister as a CEO. The current TYT, Datuk Musa Aman tahun 2010, dan selepas tu during warisan time, in fact masa apa tu warisan, I was extended. I was kebanyakan CEO ada yang kena lah, because selalunya bila ada pertukaran kerajaan, ada yang ditempatkan lah. Tapi you were extended.
I was retained, and then when I enter into mandatory retirement age, I was extended. Okay. By then the CM lah, the new CM, I was extended. I think probably they were looking at professionalism in my career. Yes. Yeah, because itulah saya katakan tadi, bila kita diberikan satu tugas, kita jalankan dengan sebaik mungkin. Dan Sabah Energy, I think sejak I must give credit to my ex-boss lah. My ex-boss Datu Margaret Fung. When she took over as a CEO, it was at the time when Sabah Energy almost zero, when we lost most of our assets. Because of was it inflation and stuff? Ini cerita lain lah. Tapi in the early 90s, we lost almost all of our assets except supply base and a few landed properties. And when she took over, she strengthened the company, the foundation. She strengthened the foundation, and then at that time I was appointed as a deputy CEO. So I served under her, and which has given me the opportunity to learn from her also lah. And dia ni juga seorang yang berdisiplin tinggi dan memang serius lah dalam kerja-kerja beliau. Dan apabila beliau bersara, saya telah dipanggil oleh Dan yang amat berhormat masa tu Datuk Sri Tun Musa, and to take over from her. So the first thing in my head when I was appointed as CEO is how do I grow from there. So masa tu natural gas kita hanya confine kepada beberapa customer di KKP. And we cannot go beyond KKP because kalau mau supply gas di luar kawasan KKP, it will be very costly. I see. It will not be viable. So sebab compensation kena bayar dan sebagainya. Logistics and stuff. So what I did was we did a lot of brainstorming lah. Then suddenly, when I attended one World Gas Conference, saya ingat di Tokyo. Di Tokyo masa tu. Pasal ni World Gas Conference ni macam Olympics of oil gas. Natural gas. Every 3 years dia tukar-tukar venue. All over the world ni. Worldwide. So di situ saya dapat satu idea daripada tu. CNG. Compressed natural gas. Combining it with SCADA system. And the end result will be what we call virtual pipeline system. So I introduced that. At first I got some resistance from my management. Even my manager pun disagree because dia bilang too risky. My board pun also says disagree. That. So what I did was I dapatkan apa ni, dan ada satu establishment di Argentina, Galileo, yang ada konsep tersebut. So saya bawa Jurang Maulad ke sana, and then eventually they were convinced lah it can be done in Sabah, and that is the history. It's the first, actually that concept EPS is the first the first in Malaysia. And at that time the first in Southeast Asia also. Because in Sabah. Virtual pipeline system. So and that way we managed to supply gas to outside KKP. Tapi ada dia punya constraint because of logistic constraint. So it cannot. We can only supply within about 70 kilometer radius lah from KKP. So how do you want, if you want to supply outside 70 kilometer ni, macam mana lagi? So again we come up with the micro LNG. So dua ada di KKP itu. Micro LNG ada di sana juga. Dan CNG itu ada sana, mother station itu ada di sana. Dan micro LNG ni pun berkonsepkan VPS juga ni, virtual pipeline system. That way we managed to send gas in a liquid form to East Coast, Sabah, Lahadatu, Sandakan, Tawau. So the rest is history lah. That has turned Sabah Energy into multi
Inilah. Yalah. A Then big company, subsequently I also become an aggregator of gas. Sign an agreement with Petronas. Wow, Dato'. So Amazing. whatever remaining gas, Sabah Energy yang take, and then we'll distribute to industries and all that. So 120 million scap. And then at the same time, just before I left Sabah Energy in 2022, I managed to finalize di Daegu, Korea, the onshore asset takeover. Oh, yeah. Sabah Energy. Yeah, I had the MOU apa itu kan? Yeah, tadi. di situ kami finalize, and I was there with my deputy, who is currently the CEO of Sabah Energy lah. No, okay. So we finalized the cuma saya tidak sempat nak sign agreement tu. But 2022 September I was asked to, masa tu sebenarnya saya tengah bercuti itu. Okay. Prior to my retirement, I see, because I see. 2022 is my third year extension di Sabah Energy. Sudah. As a CEO from my mandatory retirement. So saya tengah bercuti di Europe. Apabila PA saya telefon yang saya ada tawaran dibuat oleh Ketua Menteri yang baru, Datuk Sri Hajiji. Jadi I call him. I said I cannot make it on time to because I'm holidaying, traveling. Dia bilang okay, you proceed to when you come back you You sign lah. you check in lah di SOGDC. So when I come back in October, I check in, and itulah, I think the rest is history, because that company hasn't got any activities other than Samur. Okay. Sebelum itu dan dari segi keuangan, cash flow dan sebagainya pun ada sedikit permasalahan lah di situ. Jadi good luck has struck me. About 1 month later, I managed to get we managed to get E-Steel, satu pelabur yang besar, dan finalize the agreements and sign the agreement in November 2022. Wow. About 1 month later lah. Wow. A month you taking the position. Itu fasa 1 punya land lease yang baru-baru ni dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, baru-baru juga. Itu fasa 1. Dan fasa 2 dan 3 lease also sign up last December. Wow. So there's no doubt, sebab ada di luar sana ada mengatakan suara-suara negatif mengatakan projek ini tidak berjalan. Tidak berjalan dan sebagainya, lakunan dan sebagainya. White elephant. Itu tidak benar sebenarnya, tidak benar. Menteri Industrial Development kita pun sudah membuat penjelasan. The project is on, and kita pun sudah dapat deposit yang agak besar. About 35 million from this company lah. Wow. Wow, that's huge. Dato', I want to ask you before kita take a break, just one question. Since you're handling this, salah satu GLC agak penting dan prominent di Sabah ini dari segi pendapatan kasar kita di Sabah. What is the importance of having your part di this GLC ni, the oil and gas? How important is it in the economy of the growth for Sabah? Yeah, we are contributing in a form of dividends and all that. In Sabah Energy, we never stop giving dividends since early 90s sehingga sekarang ni lah. Because Sabah Energy is capable of for sure returning back to the shareholder lah, which is state government. So tiap-tiap tahun kita bagi dividen, dan that dividend is actually contributing towards the state revenue. Yes. Yeah. And di SOGDC ni pula, when I came in, dia punya masih negatif in brackets. And I think in by, if not next year, the year after next, it will turn into
positive. Wow. Because based on our projections, recently kita punya port pun kita dapat declarations by state government. The Sogip port sudah kena declare. And if it still is going to commence their work within this year, and expected to be completed by 2027, come into operation by 2027, and I think that year it will dia punya throughput saja the jetty will be around 30 million metric ton per year. Wow, that is huge. Wow. And itu first year operations and expected to reach 50 million when it reach maximum phase 1, 50 million metric ton in the third year of operations. That's the projection kan. Projection. That is good for So Sabah. kalau kita banding dengan macam throughputs of the other ports in Sabah combined, I think this alone will cover sudah tu. So big. Saya belum lagi cerita yang pelabur lain yang sudah menandatangani dengan kita ini, termasuk juga amazing. ZLNG pun is under construction di Korea. Also expected to be completed and to be in operation in 2027. Wow, Dato. I'm gonna talk more about Wait. When you mentioned about, I just want to say, when Dato mentioned about the virtual pipelines, it just occurred to me those weird lorries with the contraction with something the loads in it, the loads with the weird containers though. Those are the virtual pipelines. So I was like, wow, okay, now seen, you know. I see the works. The achievement that has been done. We're going to talk more about that, Ken, proud of that. after this on the third part. Dan juga saya akan touch base tentang bagaimana rapat dia ni dengan kampung dia sendiri, pinggan-pinggan after achieving everything after this. Dan kemana-mana kita akan kembali selepas ini. Sabah ini rumah kita, mari semua baca sangka. Kita Jaga Sabah. Selamat kembali ke third part Kita Jaga Sabah ni, siri Kita Jaga Sabah di Kinabalu Podcast ini. Kita masih bersama dengan orang yang rapid apabila dia memberi knowledge. Aku pun mau agak-agak padu juga aku mau terima, because I'm not an engineer background. I'm so artistic and so aesthetic myself, but in a sense of getting the knowledge and stuff, kau kena belajar lah. Betul. Kan? Dan kepada audience juga rakyat Sabah, I think they should know juga dari mana sumber-sumber kita yang kita ada ni, kita macam mana kita menjana kewangan untuk Sabah dan pusing kepada rakyat semula, macam mana kita ada akaran kita dan macam mana laluan-laluan yang tertentu ini ada. So saya rasa kita perlu generate this critical thinking. Why? So that you know macam mana sistem kerajaan negeri ini bergerak, kerajaan ini bergerak itself, supaya kamu tahu macam mana the process. Kalau kamu hanya know the tangan punya proses, the hantam saja punya proses, susah juga kan. Kamu hantam-hantam, kadang-kadang orang yang lebih knowledgeable di situ pun kamu tak peduli sudah. Padahal dia came with the knowledge, with the background yang telling you the fact and truth. Kamu tanya ini 3 benda. 1, suka tanya pasal jalan raya, air dan karan. Lepas tu ada tambah-tambah sikit lah internet. Tanya lah kan. Dan kita faham, kami pun rakyat biasa, kita pun mengalami ini di Kota Marudu itself pun memang berlaku ini. Dan pada masa yang sama, we also need to understand kerajaan-kerajaan ataupun politik punya agenda yang berlaku ni. Because apabila kerajaan bertukar, macam mana kita mau cepat kita mau implement sesuatu yang kita sudah implement, even di DUN pun sudah kabinet sudah approve. But kita tukar kerajaan for example kan. And then kita start dari zero. Kita tidak waste, right? Tidak diteruskan usaha yang dijalankan sebelum ini. Tidak kira mana-mana kerajaan pun yang memerintah bagi peluang. So for me, I mean unless kalau diorang betul-betul teruk lah, because ada juga yang pendek kan masa dia. Itu mungkin betul-betul teruk dan mungkin berlakulah pengundian semula dan sebagainya. Dan itu memang demokrasi di Malaysia. Memang itulah cara kita membentuk kerajaan. But if you seeing a good thing going on di Sabah ini, why don't give it a chance? Give it a chance, give it a praise.
say more about it daripada benda-benda by the way, negatif. kita masih bersama Datuk Harun Ismail, figure cikgu saya lah sekarang ni, yang saya banyak belajar tentang energi ataupun sumber-sumber ni. Cikgu kita. Ya. Ya. Banyak saya belajar, dan dia juga orang yang sebelah dengan kampung saya lah, Kota Marudu. Berasal dari Pitas, Yeah. Sabah, iaitu specifically Pinggan lah. Datuk, how are you close to your people Roots. in your roots in Pinggan, Datuk? I'm quite close with them. Okay. In fact, saya bersama-sama dengan mereka sejak sekian lama lah. Okay. Cuma secara nyatanya dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, tapi sebenarnya secara langsung dan secara tidak langsung saya telah pun sebab I'm coming from humble beginnings. I understand Okay. how poor Pitas is, and even now Pitas is still considered as the poorest district in Sabah, Malaysia. in Malaysia. Not just in Sabah. Ya, betul. Malaysia. Kota Marudu pun masuk tulis. So I'm quite concerned with that, because I think we need to do some extraordinary things to take Pitas out of this poverty punya tagline. Betul. Because it saddened me to hear every time when people are talking about Pitas. Daerah miskin. Miskin. Yalah, dan Datuk dari sana kan. Ya, so saya pun berasal daripada keluarga miskin. I told you earlier, berkenaan dengan makan garam dan sebagainya, cash pagi makan pagi. But there has been a lot of development in Pitas. Cumanya while we are developing, other district is developing faster. Okay. So we are still Catching up. Lagging behind. Always lah. the lagging behind behind. lah. So we have to do some Okay. luar biasa sikit. Okay. Contohnya Datuk, contohnya? Contohnya I think oil and gas maybe, because pengalaman saya dalam bidang ini, Betul. saya nampak oil and gas is one of the ubat dia lah. Betul. Ya, sebab bagi saya oil and gas ni sesuatu yang macam apa yang berlaku di Sepitang. Now Sepitang from only one, now we have a number of investors, and each investment ni berbilion, banyak besar. Macam Istil tu tadi, if you have to consider phase 2 and 3, all in all they have about 31 billion ringgit. And this will create economic spin-up Okay. in Sepitang lah. Okay. Provide jobs opportunities to people, Betul. especially to anak-anak muda kita lah. Di sana ya. So kalau if we can bring this in Pitas contohnya, and I believe Pitas will also be Growing. growing rapidly, and hopefully lah, because currently I was told di SB 403 block di Northern Block tu ada kerja-kerja eksplorasi. Diharapkan dalam 2-3 tahun ni kita dapat satu keputusan yang baik lah. Kalau ada cukup gas contohnya ditemui dan volumenya cukup, mungkin dalam 1 TCF above, trillion cubic feet above per day. If we have that, perhaps we can do something. Ya. So Sepitang is one example. I can tell from now You can that assure. Sepitang in 5 years time it will transform into something Bigger. Larger. Yeah. ya. In fact sekarang ni ada sedikit kerisauan juga lah di sebab population akan bertambah di Okay. sana. Ya. Pekerja-pekerja akan bertambah, dan Sepitang people must enhance dia punya knowledge, and also and then they must now, anak-anak muda kena fikir sekarang ni di peringkat sekolah lagi, kena fikir bidang mana jika mereka tidak masuk universiti contohnya, di bidang mana yang mereka harus pergi, TVET, Betul. these are the things. Yeah. And ini zaman AI sekarang ni, kita kena sediakan diri kita. Betul. Because pada kebiasaannya yang
career yang tradisi yang ada sekarang ni kemungkinan akan pupus dalam masa yang terdekat nanti. Betul. Sebab AI sudah menguasai kita. Macam ChatGPT. Ya, ChatGPT sekarang ni kalau mau buat PhD mungkin pakai AI saja. Soalan Datuk pun kami buat dari ChatGPT. Of course we fact check. So, fact check, of course. We must be ready to accept the changes, and the changes is going to be rapid. Ya, rapid. So di sekolah pun begitu, pendidikan dan sebagainya harus mengambil kira ini. Sebab kalau kita tidak ikut Peredaran zaman ini, kita akan tertinggal. Seperti mana PITAS. Betul. Betul. So talking about education, do you think I mean, aside having the energy di PITAS, for example, saya khusus kepada PITAS lah, because PITAS termiskin di Malaysia, antara yang termiskin di Malaysia. So kalau ada satu ekosistem di sana berlaku, right? Peluang pekerjaan, ada energy yang kita boleh supply, there's a supply and demand, kita punya ekonomi growing akan lebih bagus lagi di PITAS. But aside of that, do you think education itself di sana, saya mau bagi cadangan kepada Datuk lah. Mungkin cadangan saya ini mungkin tidak benar, tapi kita pernah bincang juga pasal benda ni. Apa kamu ada di Kota Madu kalau kau CM, for example, kan? Betul, ya. So kami pernah berfikir kalau sekiranya there's a university in PITAS, why is it have to be in the middle of the city itself? Sedangkan macam di negara-negara luar kan, mereka pergi yang pedalaman because dia mau kasih maju to ekosistem di sana, right? Of course lah ya, dari segi resources mungkin agak payah dan sebagainya. Tapi bila ada university, for example, ataupun library yang besar, I mean library itself sudah pekerja, lecturer, kau kan ada perumahan sudah, there's a ekosistem yang boleh memajukan sana. Orang luar pun akan masuk. I think the PITAS itself is a pretty show area yang dari segi orang bilang nature dan juga keindahan dari segi semula jadi dia sangat-sangat cantik, dan yang mana saya rasa akan boleh membawa masuk ramai pelancong pula. Cantik, kita sangat-sangat cantik, right? A lot of place yang tidak naik tarafkan ataupun diangkat. So cadangan saya tu, kalau ada Datuk dapat, selagi ada orang bilang mungkin ruang dan kita jangan sangat kuasa lah, ada ruang dan jalan, put one di utara satu university, biar kita punya utara ni Kota Madu PITAS saya kasih up juga at the same time. Do you agree with that? Kalau kita ada for example university there in PITAS, in fact that should be. Is it? Yes. And you know the Kudat, Kota Merdu and PITAS is among the 10 poorest district. Correct. So, juga Kota Belud, so bagian utara. And if we have one university there, itu satu cadangan yang baik bagi saya, sebab dia boleh menjana kepada banyak ekonomi tambahan ekonomi setepat. Betul. Dan tapi masih belum cukup lah saya rasa untuk sebab if you need to transform the whole district in the northern of Sabah, we still need to do some very extraordinary things. Saya faham. So and one example is now currently happenings in Sipitang, and I can bet you if that you can assure us lah if that can be done there. Sebenarnya saya amat jealous dengan Sipitang ni. Okay, that's why you always say about Sipitang. Yes, because I'm now in charge of SOGDC. And I'm able to see what Sipitang would be. Wow. Saya boleh nampak sebab kita dalam perancangan itu, dan sudah ada tanda-tanda yang kita menuju ke arah itu. Wow. Jadi itulah kita just copy dan replicate lah, right? Copy paste. Copy and do other place. Semua maju lah satu kali, right? Senang dia cakap apa. So what is the problem to do that? We need to have another company daripada luar untuk berinvest lagi kah, ataupun steel kah, ataupun apa ni kami gitu? The Sabah still need foreign investments and all that, and also domestic investment, local investment. Sebab kita perlukan itu. Tapi untuk menarik itu kita kena improve kita punya infra, kita punya electricity. Water is on the way. You know, water is on the way. I believe by 2029 I think we'll be able to solve the problem. Will be ini seluruh Sabah kan, Datuk? We're talking about seluruh Sabah ataupun beberapa tempat kawasan utama? Kurang-kurangnya by 2029 pantai barat ke pedalaman. Pantai barat Sabah lah. Okay. Dari selatan pantai barat
ke utara pantai barat tu will be able to resolve that. Bagaimana yang di bagian masuk ke dalam sikit? Masuk ke dalam sikit. Air gravity. Yeah, I believe government is in the process of doing that. Tapi ini akan mengambil masa. We cannot expect hari ini kita besok siap. Besok tidak. terus tiada masalah air. Untuk contohnya macam electricity. Untuk pembinaan jana kuasa saja pun dia mengambil masa lebih kurang sekurang-kurangnya 3 ke 5 tahun. Bergantung kepada jenis logi lah. Ya, kalau engine tu mungkin cepat sikit kita boleh dapat sebab kalau ada ready made engine then we can. Tapi kalau yang pakai turbine dan sebagainya tu it will take some time to complete. Ya. So itu baru pembinaan, belum masuk perancangan, belum masuk kelulusan dan sebagainya. So dia mengambil masa. Wow, I think the process is actually yang kita perlu faham lah. Kita bukan menidakkan kamu punya komplain, yang saya pun orang biasa juga dan saya selalu komplain juga. Dan I think kerajaan kita, Sabah itself tengah berusaha padu ada tu untuk betul-betul menyelesaikan masalah infra ini, 3 serangkai ini, jalan raya, air dan juga elektrik. Dan ini bagi saya dari segi politik pula, apabila tertukar-tukarnya kerajaan, kita tengok minister-minister yang pegang sebelum-sebelum ini juga. Minister-minister ini juga pula yang menghantam juga pada masa ini, padahal dia orang pegang ini dulu, right? I mean it's happening, it's the fakta. Continuation of work. And then dia orang guna ni sebagai agenda dia orang to backlash the current government. Tidak kira mana pun juga government yang govern kita dari dulu, dia orang hantam benda yang dia orang buat dulu, right? Kan? Kita dah nampak KJ punya podcast juga cerita pasal ni dan sebagainya, menceritakan tentang begini, kau hantam begini tapi kau yang pegang dulu ada jawatan dan sebagainya. Sorry, saya minta maaf tapi itu adalah faktanya. Ya, betul. So apabila kita menerima sesuatu itu dalam keadaan begitu, sambungan komplain-komplain itu pun diterima juga sekaligus, right? Sedangkan kita sudah dari zero start balik all the dam. Contohnya empangan-empangan dan sebagainya ini perlu dibuat, bukan saja dari segi air, elektrik dan sebagainya. Kan? Terus ada season 2, season 3. Datuk, Sarawak dan Sabah, I want to ask you, what do you see? Yang are we in a par ataupun kita selalu menggembar-gemburkan Sarawak ni sangat bagus because dorang autonomy, sebab dorang kerajaan sendiri, dorang boleh ada bargaining power yang dorang boleh bargain dengan federal. What do you see the difference ataupun persamaan ataupun ketidaksamaan kita dengan Sarawak? Perbandingan lah kan. Okay, dari segi resources, saya ingat Sabah we have more. Minyak kita lebih banyak dari Sarawak. Gas dia lebih banyak. Okay. Then minerals dan sebagainya, saya rasa kalau kita tengok itu mineral belt tu di Sarawak, di daerah Bau tu saja. Dia mineral belt tu dia melalui Kalimantan yang paling besar lah. Dan sampai ke Tawau, sampai ke Teluk Merdu. Dia punya jalur minerals. Kita lebih besar dari Sarawak dan kualiti yang ada sama kita lebih bagus. Saya ambil contoh macam arang batu lah, walaupun dia agak sensitif sekarang ni arang batu ni. Tapi arang batu kita ni, kita punya calorific value is higher than Sarawak and Kalimantan. Quality. Then not only that, kita punya seafood punya pun lebih baik dari Sarawak. Kita terkenal sebagai number one seafood. Betul. Ya? Kita ekspor kita punya seafood grade 1 pergi Hong Kong, pergi Singapore dan sebagainya. So we have all that. And then tempat-tempat pelancongan we have more. We have Gunung Kinabalu, we have Pulau Sipadan, one of the top diving spot in the world. Why is Sabah lagging behind? Why? See, it has to do something to do with government. Current issues, current government. Dari tahun 1963, kalau kita tengoklah Sarawak dari tahun 1963 sampai sekarang, is still governed by the same party. Betul. Same party. Dia tidak tukar. Cuma bila di pusat dia dari BN pergi iyalah, tapi di Sarawak is the same party, which is diketuai oleh PBB lah. Same party. Now di Sabah kita sudah bertukar beberapa kerajaan. Kita sudah bertukar beberapa kerajaan.
And all this pertukaran is a disruption to the development, to the progress. Dia boleh menyebabkan kita tertinggal lah. So now, look. So the question is, do we need to change the government every time kita mau tukar? Kalau kita tukar, dia akan memanjangkan masa lagi kita dan kita akan jauh ketinggalan lagi. Sekarang ni, nah kita tengok pula yang sekarang ni kan. When we look at the numbers now, the economics, you look at reserve. The reserve from 2019 of 3.25 billion has gone up to about 8.6 billion. Itu reserve. Which is huge. Yeah. There's a huge difference. Actually paling banyak sejak itu bertukar. Okay, itu dari segi reserve. Dari segi revenue. Tahun 2019 contohnya, kita punya revenue baru 4.3 billion. Lebih kurang. Tahun lepas tahun 2023 revenue kita naik pada 6.9 billion. Wow. And that 4.3 billion achieved after more than 60 years merdeka. And within several years of this government, dia almost double sudah. So that mean we are on the right track now. Betul. So if bila kita sudah on the right track, why change? Why derail? Why derail? Correct. Why derail? Because the derailment will cost so much to Sabah. So I think Sarawak is a very good example to all of us. Sarawak, in fact, kata tadi dia punya minerals dan sebagainya is less quality compared to us. Dia ada emas, kita pun ada emas sebenarnya. Kita ada tembaga, kita ada arang batu, dia pun ada arang batu. Tapi kita punya quality lagi bagus. See, the comparison there is already showing that we are in lead. Yeah, we just need times. Yeah, give time. We need time and we need trust. Yeah. And it's been shown, as you said, Dato', within that short years compared to how many decades for 60 over years. Macam ni, we take this analogy lah. Kita lumba lari lah. Katalah wakil Sarawak, saya wakil Sabah, ini semua kan. 100 meter. Kita lumba lari mau capai ni 100 meter ni. Macam kau wakil Sarawak, kau lari tanpa gangguan, you akan sampai cepat. You akan menang. Tapi kalau ada 6 kali gangguan mengganggu orang, hurdles, saya akan ketinggalan. Betul. Siapa yang ganggu dia tu? Trap This is the analogy lah. I think orang-orang Sabah harus berpikir dengan lebih kritikal di sini. Ini jangan gunakan emosi. Saya ingat we have the best comparison. Correct. Our neighbor Sarawak. And Sarawak has never changed their government since merdeka. And I believe if we don't change our government dari USNO dulu, katalah masih lagi, I'm not talking about the current anulah, yang dulu punya, berterusan sampai sekarang, I believe we are ahead of Sarawak. Maybe ahead of Malaysia, we don't know. Correct. Tapi masalah dia kita sudah tukar dan banyak kali. Ketua Menteri pun berapa banyak sudah kita punya pilihan raya adalah terbanyak di Malaysia. Paling banyak ya, betul. 17 kali this coming, right? Orang baru 4, 5 17 Jo. Datuk, last question. Datuk ni disebut-sebut sebagai calon. Sekiranya Datuk menjadi ada peluang, diberi peluang. Okey, sekiranya Datuk diberikan peluang menjadi salah seorang calon PRN yang akan datang ini, apa harapan Datuk pada negeri Sabah? Datuk akan stand mana sebenarnya? Trap, soalan trap. Ini soalan cukup emas ni. Tapi if you're given a chance, where you want to stand? I'm given the opportunity. Okay. Of course, I've already told you earlier, if I'm given that responsibility and accountability, I will do my best to implement it lah.
Macam juga jawatan-jawatan saya dulu. Yes. Saya sanggup untuk melawan arus kalau terpaksa kena mempertahankan apa yang sepatutnya kita pertahankan. Prinsip itu. So bagi saya apa yang saya boleh buat kalau saya dipilih sebagai calon, I will do the best based on my experience, based on bagi saya managing GLC, there's no different with managing a district. Okay. Because in a company GLC, you want profit. Right. Kau manage kebajikan pekerja-pekerja. You want the best in terms of returns and all that. ROI. And the same thing in the district. We want the best. We want to take the district out of the poverty, contohnya. Yes. And then we want to take care of the welfare of the people as well. And we exploit resources apa yang ada di sana untuk kemajuan itu benefit of the people. ya, kemajuan tempat tu. Itu yang kita perlukan dan kita kena, bagi saya lah, integrity is one of those very important factor. Discipline is another one. Because we cannot be just macam rhetoric, bising sana, teriak sana, teriak sini, tanpa memikirkan soal-soal yang saya bilang sesuatu luar biasa yang harus dibuat tadi. Kita kena pikir macam itulah. Kita perlukan satu lonjakan yang drastik dan yang boleh mengubah dalam masa tempo yang singkat lah. Untuk nasib kita. So you are going to stand? Kalau diberi peluang. Double confirm. Saya pancing Datuk. Tapi saya rasa beginilah pandangan saya personally kepada Datuk. Dengan apa knowledge yang Datuk ada ni, dengan macam mana Sabah Energy Corporation last time dengan defisit dan sebagainya, tapi dia dapat bantu untuk kemajuan. Lepas tu dia pegang lagi jawatan tertentu, SFI apa semua ni, dia dapat naikkan the gas, oil and gas kita pun dari revenue yang besar. Dapat orang bilang kerjasama bersama dengan luar, E-Steel dan sebagainya, dan Sipitang pun tengah maju. Saya rasa knowledge Datuk ni kalau kita tidak guna sebagai wakil rakyat, for me agak merugikan. Betul. Why don't dia boleh implement ini into to govern dia punya tempat dan to help Sabah to be better Sabah. Right. That's true. Begitu juga dengan wakil-wakil rakyat yang lain ataupun orang-orang tertentu yang lain ada knowledge begini, kalau tidak bantu dan tidak disokong, bagi saya kerugian yang benar. Dan ramai sebenarnya yang wakil rakyat ni maju because of ada sokongan, because of dorang pandai buat bola sepak saja, pandai rancang ini saja, tapi the knowledge itself dorang tiada. Because of dia rancang ini, dia selalu ada di program ini, dia terus disokong. Tapi bila dia ada pegang suatu knowledge yang luar daripada bidang kuasa dia terus jadi zero. Yes. Tapi terus diangkat jadi ini, jadi datu apa semua. Saya, for me to be frank, it's not really the right way lah. Kan datu ini dari 13 tahun sudah pergi luar daripada Sabah belajar untuk memajukan diri dia dan putting so much knowledge in itself. So itu pandangan saya bersama Datuk. Bagi saya, kalau Datuk you are credible enough, way much more than credible to be holding whatever it is the importance and to help Sabah to be better. Yeah, I do agree also. For me, if there are more people like Dato' in Sabah and we come together and continue the efforts that is ongoing now, it will be different. Ya, betul. In I'd say 5 years, 10 years from now on. Dato', harapan Dato' last kali, last ni, it's gonna be last one. Harapan Dato' kepada rakyat Sabah this coming PRN 17. Like I said just now, don't change the government lah. We are on the right track. Mengikut daripada indikator ekonomi tadi, kita sudah berada di landasan yang kukuh, yang sepatutnya. Dan bila kita tukar, kalau kita tukar, we will be derailed. Kita tidak akan dapat menyambung hala tuju yang telah disediakan sekarang ni. And we are already on the right track. Betul. And we achieved that within, I think the government has achieved that within a short period of time. Which is amazing. Amazing.
the reserve, the revenue just now. Yep. Is actually It's a proof. is a proof in numbers. Yes. So jangan tukar, kekalkan. Itu Dan sejak beri peluang dan message. masa. Ya, Why ya not? beri peluang. Kalau government ni contohnya tidak berlaku adil dan tidak itu lainlah cerita. Tapi ini kita sudah Buktikan. bukti. And when we our reserve is high. See, I need to compare with Sarawak. Sarawak punya reserve lebih kurang 40 billion compared to ours 8.6 billion. Okay. Kalau the fund stop from federal contohnya, contohnya lah, stop, they can survive longer than us Yeah. because they have a lot of reserve. Yeah. Kita tidak. Kita mungkin survive setahun saja. My goodness. Because our budget is about 6 billion and our reserve is 8.6. Yeah. Yeah. One. Yeah. Can you imagine? Yep. So we need to increase our reserve. To in Sarawak dia ada 2 sovereign fund sudah untuk dia punya children dan anak-anak dia. Wow. Yang Sovereign tidak boleh funds, ditouch. Yes. Yeah. Dia orang punya otonomi sendiri tu. Yeah. Yes. That's why they can make they have a lot of voice lah. Yeah. Basic economics, guys. So kita boleh tiru, kita tirulah macam Sarawak. Why not, right? Dia sudah berapa puluh tahun pegang kan. That's why dia orang sudah maju. So kenapa kita tak replicate saja, right? Yeah. Let's work toward that. Datuk, thank you very much for your time. Thank you. Thank you so We much. talk more nanti off cast. Mana kita mau cerita off cast nanti. Terima kasih. Sampai di sini episod kami bersama dengan Datuk Harun Ismail. Satu figure yang saya banyak belajar pada hari ini. Sama. Ya, banyak sangat-sangat bagus. Dan saya punya pendapat kepada anda semua bila mendengar ni, be neutral and Be open. Be neutral, open and analyze. Kamu fikir sendiri the good and the bad, the pro and cons. Having a new government or staying through the current government, it's up to you. Semua di tangan anda. So kalau kamu mau proven ada sudah, it's proven sudah. Yeah. Why not kita teruskan dan tengok bagi masa. Kalau tidak bagus juga, then baru kita undi lagi lah. Nanti tengok macam mana kan. Betul. So kita demokrasi, but give a chance, give a time. Why not? Kan kita cuba, why not? Yeah, betul. Right. Whatever it is, Sabah comes first. The benefit of our state comes first. Yang benda-benda politik tu tolak tepi lah. You know what we need. Choose the right one. Let's go. Alright. Sampai di sini ya episod kita. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Saya Ricardo. Saya Kenny. Harun. Kami dari Kinabalu Podcast dari sini kita jaga Sabah. Kita Jaga Sabah. Kau selalu salah kan? Sekali lagi. Aduh. Sini kita jaga Sabah. Kita jaga Sabah, kita